zusammen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Also heutzutage lernen wir zusammen, wie immer natürlich, ein neues Thema, das heißt das Passiv. السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. في هذا الفيديو راح نكمل لكم توجور في دروس الجرامر، واليوم ان شاء الله راح نشوفوا درس جديد اللي هو das Passiv ولا المبني للمجهول. كما كامل نعرفوا das Passiv هو المبني للمجهول يقابلوا das Active اللي هو المبني للمعلوم، وبيان سور لو باسيف والاكتيف نلقاوه كامل في لي لونغ، يعني نلقاو das Passiv في اللغة العربية، فرنسي، انجلي، اسبانيول، المو etc. Also in der deutschen Sprache finden wir zwei Passiv oder das Passiv. Wir haben zwei Teile. Sie sind erstens Passiv ohne Modalverben, das heißt einfaches Passiv, und Passiv mit Modalverben. Und in diesem Video schauen wir erstens Passiv ohne Modalverben an. قلت لكم das Passiv هو المبني للمجهول. عندنا دو بارتي في اللغة الألمانية. أولا Passiv ohne Modalverben يعني المبني للمجهول sans ولا بدون لي فيرب دو موداليتي اللي كنا شفناهم ديجا في لي فيديو اللي فاتوا، قلنا هما müssen können dürfen und so weiter. und zweitens deuxièmement عندنا المبني للمجهول mit Modalverben يعني المبني للمجهول مع هاد لي Modalverb. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا باسيف اون مودال فيرب، يعني لو باسيف ولا المبني للمجهول سون فيرب دو موداليتي اللي شفناهم ديجا في اون فيديو اللي هما 6. قلنا müssen sollen können dürfen wollen und mögen، هادو هما لي مودال فيرب. و صافي دير كو باسيف اون مودال فيرب يعني نلقاو اون فراز ما فيهاش هادو können müssen und sollen etc. Ja, deuxièmement, قلنا passiv ohne Modalverben. Wir haben 4 passiv. عندنا 4 passiv présens, passiv präteritum, passiv perfect und passiv futur. وشاك passiv من هادو عنده قاعدة، يعني عندنا قاعدة تاع le passiv présens, passiv perfect, präteritum etc. troisièmement وقتاش نديرو لو باسيف بريزنس باسيف بريتيريتوم على حساب لو فيرب تاع لا فراز اللي مدوها لنا. ثم بايشبي اللي مدونا اون فراز لو فيرب تاعها في لو بريزون، الوغ نديرو ولا نطبقوا القاعده تاع لو باسيف بريزنس. maintenant دوك نشوفوا ان اكزامبل باللغه العربيه اون باش كي نديكم اون المون تقدروا تكومباريو وتفهموا باللغه الالمانيه تفهموها بيان. ومن بعد نروحو نشوفوا شاك باسيف ولا ريغل تاعو مع لي زيكزامبل بيان سور. تبعوا معايا هاد ليكزامبل اللي درتو باللغه العربيه باسكو كيما قلت لكم ديجا بزاف اللغه الالمانيه واللغه العربيه يتشابهوا في القواعد، سي بور سا توجور ندير لكم دي زيكزامبل اون عرب. درت لكم ان اكزامبل بزاف ساهل، يعني نبداو بالساهل قبل باش كامل تقدروا تفهموا لو باسيف برومييرمون، ومن بعد نروحوا لي زيكزامبل صعاب. هاد ليكزامبل يتكون من فعل، فاعل ومفعول به. شوفوا معايا ليكزامبل يقول كتب التلميذ الدرس. عندنا هنا الاطراف الجمله يعني معروفين كلش نورمال. كتب فعل ماضي مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، الدرس مفعول به مبني على الفتح. يعني كي نكونوا نعرفوا هاد الاطراف كامل معلومين هاد الفرز يعني مبني للمعلوم ولا داس اكتيف. هنا انا نشرح لكم فيها باللغه العربيه باش دوكا كي نديرها اون المون تفهموها بيان. كي يكون نبنيو للمجهول واش نديرو؟ كتب. شوفوا هنا الفعل كتب كتب هنا يولي فعل ماضي مبني للمجهول. الدرس نائب فاعل يعني كشغل هو يدي البلاص تاع الفاعل من طرف التلميذ etc. هنا لا فراز راهي مبنيه للمجهول يعني das Passiv. Erstens oder Nummer 1 beginnen wir mit Passivpräsens. Die Regel des Passivpräsens ist werden im Präsens plus Partizip 2. Das heißt, wir konjugieren werden im Präsens und am Ende des Satzes schreiben wir Partizip 2 des Verbs natürlich. Normalerweise Sie kennen schon die Konjugation des Hilfsverbs werden im Präsens, aber ich wiederhole das. Werden im Präsens sagen wir ich werde, du wirst, es wird, wir werden, ihr werdet und sie werden. Die Konjugation des Hilfsverbs werden im Präsens, Präteritum und Perfekt sehr wichtig im Passiv. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel auf Deutsch und ich werde das erklären. راح نشوفوا un exemple en allemand وراح نشرح لكم bien sûr. شوفوا معايا. L'exemple يقول Der Lehrer erklärt die Lektion. الأستاذ يشرح الدرس. هاد الفراز راهي في الأكتيف. بوركوا باسكو كيما قلت لكم كيما اللغه العربيه عندنا
الاطراف تاع لا فراز نورمال، يعني der Lehrer ist ein Subjekt كيما راكم تشوفوا. der Lehrer ولا الاستاذ هو لو سوجي. erklärt يوضح das ist ein Verb und die Lektion الدرس سي objet ولا object. Und das Verb erklärt ist im Präsens, conjugiert im Präsens. Alors عندنا le verbe erklärt ولا l'infinitif سي erklären يوضح راهو conjugué في البريزنس. في الباسيف كيفاش تولي؟ شوفوا دي ليكسيون اللي كانت اوبجيكت تولينا زوبجيكت، تولينا انفانك دي زاتس في الديبي تاع لا فراز، ودي هذيك بيان سور تكتب ماجيسكول باسكو الديبي تاع لا فراز. درنا فيرد باسكو عندنا قلنا نطبقوا لا ريغل تاع باسيف بريزنس. بوركوا؟ باسكو عندنا لا فراز اللي في الاكتيف ديجا لو فيرب تاعها راهو في البريزون. قلنا كي مدولكم اون فراز تروحوا تشوفوا اول حاجه تشوفوا لو فيرب، الا لقيتوهم كونجوغي في البريزنس نديروا باسيف بريزنس، القاعده اللي تقول فيردن ان بريزنس بلس بارتيسيب تفاي. الو ديليكسيون فيرد قلنا كونجوغي في البريزنس، مور الفير توجور ديروا فون. شتو هذيك من طرف تاع اللغه العربيه، هي عندنا فون اوف دويتش، والفون هذه توجور موراها ديكلينيو داتيف. يعني اذا كان عندكم داغ ديروا دم، اذا كان عندكم داس ديروا دم، اذا كان عندكم دي تاع الفيمينا ديروا داغ، واذا كان عندكم دي تاع البلوريال ديروا دان بلس ان. ان شاء الله تكونوا فهمتوها، وراني دايره ديجا اون فيديو على داتيف، روحوا شوفوها. ام انت دساتس نديروا بارتيسيب تسفاي تاع لو فيرب اللي مدوه لنا هنايا اخكليرت. علاه اخكليرت؟ حنا قلنا لي فيرب ولا البارتيسيب تسفاي نديروا جي او في الديبي ولو تي في لافا، مي هنايا اكسبسيونيل باسكو عندنا لو فيرب اخكليرن، يعني بدلنا بالار، وقلنا لي فيرب يبداو بالار ما نديرو لهمش جي او في الديبي. also das ist ein Satz im Passiv. alors j'ai décidé في هاد لا فيديو نديرلكم صوف باسيف بريزنس، يعني باش ما نطولش عليكم لا فيديو تفهموها. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نديرلكم لي زوتر باسيف اون مودال فيربن، يعني باسيف بيرفكت، باسيف بريتيريتوم und passiv futur. Also restez branchés, das ist alles für heute. Wir machen jetzt Schluss. Tschüss, auf Wiedersehen, bis nächstes Video.